Bonsoir, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui avec moi durant ce cours et je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de belles vacances avec vos proches et que vous vous êtes bien reposés. أهلا وسهلا بكم معي في هذا الدرس الجديد. أتمنى أنكم قد قضيتم عطلة صيفية سعيدة مع أحبائكم. سوف نتطرق في درس اليوم إلى موضوع التحيات باللغة الفرنسية les salutations ولكن بطريقة مختصرة. Alors, quand on parle de salutation, لما نتكلم عن التحيات إلقاء التحية à ce moment-là يجب أن نفرق بين le jour et le soir. Alors, quand on dit le jour, en arabe, ça veut dire النهار أو اليوم. Et quand on parle du soir, c'est المساء. Alors, يجب على الإنسان أن يعرف بأن النهار سوف يكون du lever du soleil jusqu'à 17h30, on va dire en été, et jusqu'à 20h, toujours en été. Non, ici en hiver, donc 17h30 en hiver plutôt, et ça peut aller jusqu'à 20h en été, l'heure d'été. Très bien. Donc, لما نتكلم عن النهار, il ne faut pas oublier que ça commence مع شروق الشمس avec le lever du soleil ويمتد إلى غاية الساعة 5:30 تقريبا لما نتحدث عن فصل الشتاء، ويمكن أن يمتد نهارنا إلى غاية 8:00 لما نتحدث عن فصل الصيف. لماذا يجب على الإنسان أن يعرف هذا الشيء؟ لأن هذا الذي سيمكنكم من اختيار الصيغة اللازمة. Donc, pendant cette période, je vais dire bonjour. لما ألقي التحية على شخص ما. D'accord? Je dis bonjour. Bonjour بمعنى يوم سعيد. يوم سعيد أو صباح الخير. Nous, on dit bonjour le matin aussi quand on se réveille. En arabe, on dit sabah al-khair. Très bien. هذا لما ألقي التحية لما نلتقي بالشخص. Quand je rencontre une personne, je lui dis bonjour. Mais lorsque je me sépare d'une personne, لما أفترق عن الشخص, à ce moment-là, je vais lui souhaiter يوم سعيد. Et à ce moment-là, je ne dis pas bonjour, je vais dire bonne journée. Voilà, donc يوم سعيد. Voilà, alors là nous passons au soir. Donc on a dit le soir, ça commence à partir de 17h30 à peu près en hiver et il commence à partir de 20h à peu près en été. المساء يبتدئ في حدود الساعة 5:30 تقريبا في فصل الشتاء وفي حدود الساعة 8 تقريبا في فصل الصيف. À ce moment-là, إذا أنا التقيت بشخص ما, je vais lui dire bonsoir. معناها مساء سعيد. ولما أفترق مع الشخص, à ce moment-là, je vais lui souhaiter أمسية سعيدة باللغة الفرنسية bonne soirée. أمسية سعيدة. Voilà. Très bien, je vais me contenter de ça pour aujourd'hui. J'espère que ces 4 expressions vont bien vous aider, que vous allez les utiliser correctement. N'hésitez pas à dire au chauffeur de bus bonjour lorsque vous montez dans le bus, même si c'est 17h30. لما تصعدون إلى الحافلة مثلا لا تترددوا في أنكم تقولوا par exemple سائق الحافلة مساء الخير, plutôt يوم سعيد, bonjour, حتى ولو كانت 5:30 وحتى ولو أن الشخص يعني سائق الحافلة هو يرد لكم مساء سعيد, ما تحسوش بنفسكم معقدين, لأنه لازم تتذكروا دائما من حد الوقت نهار, من حد عندنا الشمس
فوالا. نحدكم تشوفوا الشمس في السماء، ونحدكم تشوفوا باللي الدعوة ماشي ليل، عندكم الحق انكم تقولوا بونجور. لما يظلم الليل صايي خلاص يطيح الليل، à ce moment-là vous allez dire bonsoir. Très bien, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la prochaine.